macetnya tuh. Bintang saya, Desa Novita Rusmana, siswa dari SMK Negeri Satu Garut, untuk menyampaikan orasi kebangsaan dengan tema peran siswa dalam kebangkitan pendidikan. Saudara-saudara, 112 tahun sudah Indonesia bangkit dari keterpurukan. 75 tahun lalu dan sang saka berkibar bebas di bumi pertiwi ini. Reformasi tiada henti. Namun, bagaimana dengan gentala edukasi? Apa ia ikut melari, bangkit, menerjang lajunya informasi? Atau justru masih saja bertekuk takut, hilang, dan hilang tahap masa? Saudara-saudara, apakah ini dari kebutuhan pendidikan di Indonesia dipandang sebelah mata ketika anggapan bahwa banyaknya kebobrokan moral, pelajar yang brutal, juga politisasi dan komersialisasi yang semakin mengental? Apakah bangsa kita akan terus seperti ini? Lalu siapa yang mesti bertanggung jawab? Siapa yang harus mengejar ketertinggalan ini? Ya, kita. Tentunya kita semua. Namun, bagaimana cara kita untuk berpartisipasi, berdedikasi dalam membawa dan menuntun ranah edukasi pada era globalisasi? Saudara-saudara, itu adalah jendela dunia. Menjadi kata kunci yang sudah tak asing lagi untuk didengar. Namun pada kenyataannya, Indonesia memiliki tingkat literasi juga minat baca yang rendah. Hal ini menjadi tugas bagi kita untuk menggapai Indonesia yang benar-benar maju, merdeka, dan tentunya gemilang. Karena saya percaya Indonesia mampu mengejar ketertinggalan ini dan bahkan melampaui negara-negara maju yang ada di dunia. Kapan lagi? Kapan lagi kita akan mengangkat pamor pendidikan Indonesia di kancah dunia? Siapa? Siapa yang akan menggantikan Sosro Kartono, kakak dari Raden Ajeng Kartini, yang menjadi jurnalis kenamaan dunia sekaligus seorang poliglot yang menguasai lebih dari 30 bahasa? Siapa pula yang akan menggantikan ide-ide cemerlang dari B.J. Habibie yang semua gagasannya diakui oleh dunia? Tentunya kita semua saudara-saudara, dan untuk mencapai titik itu diperlukan perjuangan juga pengorbanan yang sangat tinggi. Karena saya yakin kaum kaula muda sekarang adalah orang-orang yang memiliki potensi juga pesona yang sangat besar. Jangan sampai kita terbuai oleh rasa kemalasan dan nyaman dengan tampilan kaum kedatangan. Saudara-saudara, satu-satunya tonggak harapan bangsa ada di tangan kita. Kita semua, pelajar Indonesia, memiliki peran yang sangat amat penting bagi kebangkitan pendidikan Indonesia. Ini saatnya kita berjuang bersama, memberikan kontribusi nyata pada dunia. Ini saatnya kita mengoptimalkan potensi diri dan melancarkan aksi. Atas nama siswa Indonesia, mari berjuang bersama membawa kebangkitan pendidikan Indonesia pada kata yang benar-benar bangkit, bukan sekadar ejaan semata. Mari melangkah bersama menjadi generasi literasi yang mampu mengoptimalkan potensi diri demi membangun negeri. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosperous greetings to all of us. Previously, allow me, Yesa Novita Rusmana, a student from SMK Negeri 1 Garut, to deliver a national oration with the theme of the role of the students in the revival of education. Brothers and sisters, 112 years have passed since Indonesia rose
from adversity. 75 years have passed and Sang Saka flies freely on this Mother Earth. Reforms are relentless. But what about mental education? Do you want to rise up to hit the pace of information? Or is it still scared, lost, and disappeared by the times? Brothers and sisters, is this what is called rising when education in Indonesia is underestimated? When it is perceived that there is a lot of moral depravity, brutal students, as well as politicization and commercialization that is increasingly thickening. Will our nation continue like this? Then who should take responsibility? Who has to catch up? Yes, us. Of course, all of us. But how can we practice? How can we participate, be dedicated in bringing and guiding the realm of education in the era of globalization? Brothers and sisters, books are the windows to the world, being a keyword that is no longer familiar to hear. But in reality, Indonesia is fairly low level of literacy as well as interest in reading. This is a task for us to reach an Indonesia that is truly advanced, independent, and truly advanced. And of course, glorious. Because I believe Indonesia is able to catch up with this and even surpass developed countries in the world when will we lift the prestige of Indonesia education on the world scene. Will replace Sostro Kartono, Raden Ajeng Kartini's brothers, who become world renowned journalists and a polyglot who spoke more than 30 languages, who will also replace the brilliant ideas of B.J. Habibie, whose ideas are recognized by the world. Of course, all of us, brothers and sisters. And to reach that point requires a very high struggle and sacrifice because I believe that young people now are people who have enormous potential and charm. Don't let us be lulled by laziness and comfortable with the vocation of the materialist people. Brothers and sisters, the only milestone of the nation's hope is in our hands. All of us Indonesian students have a very, very important role for the revival of Indonesia education. It's time we fight together to make a real contribution to the world. This is the time for us to optimize our potential and take action on behalf of Indonesian students. Let's fight together to bring the revival of Indonesia education to a world that really rises, not just a spelling. Let's step together to become a literacy generation that is able to optimize our potential to build the country. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.